Today for the first time in forever, selepas 1 tahun 3 bulan jadi mama, finally saya ada me time. Dan ini pun sebab saya perlu pergi dental. Sebab selama ni kan saya betul-betul mau buat braces bagi gigi saya, but I don't have money for that. So after working so hard in Mary Kay, finally saya rasa saya boleh sudah afford braces because my teeth sangat jarang. So masa umur saya 12 tahun saya ada pergi hospital. Saya tanyalah itu dokter di situ how to get the braces. And then the doctor bagi saya appointment di KK city yang terdekat, since saya punya tempat tiada yang buat the braces. So dorang bagi saya appointment. But then when I asked my mom and dad to do that, dorang tidak hantar saya. Sebab mainly because we don't have car, and then kami tidak dapat suka hati cap pergi KK begitu. And then saya lupakan lah niat saya. So now I'm 30 years old. I'm going to visit the dental and then see if they can fix my teeth. Sebab tua sudah kan. I'm so excited. Macam sakit bah saya nampak orang pakai braces. So I am thinking of doing Invisalign. See if that can fix my teeth. Jadi nanti saya akan bawa kamu dalam journey saya untuk buat ini braces because I'm so excited. Untuk capai apa yang saya mau sejak saya kecil lagi. One thing again, waktu saya sekolah rendah dan juga sekolah menengah, I honestly think that gigi saya ini bikin malu. Jadi saya sangat rendah diri sebab orang lain punya gigi sangat cantik kan. And then dengan adanya gigi yang jarang-jarang nih, saya rasa macam saya lah orang paling bikin malu di dunia begitu. So I really need to fix my teeth. Begitulah dalam pikiran saya dulu. And then ada satu masa tuh kan saya macam berusaha untuk cari kebaikan gigi saya, walaupun dia tidak sempurna macam orang lain. So saya jemur kain, pas tuh hanger saya gigit. And then at some point I found out that saya buka masuk tidak orang. I found out that gigi saya nih boleh kasih sangkut tuh hanger bah. So I said to myself, oh ada juga kebaikan bah saya punya gigi begini. Orang lain tidak tempat sangkut hanger. Saya punya gigi saja boleh tempat sangkut hanger. So when I am like older now, actually having not very nice teeth like me, it's not a problem at all. Bukan semua orang perlu gigi yang lurus baru dia nampak cantik. No, we are all special with our teeth, whatever it may looks like. So, but why I did this, even I say saya bersyukur sudah dengan gigi saya sekarang. I still want to do this because saya punya wisdom teeth yang tumbuh di belakang kan, dia sakit. And sebelum ni saya ada jumpa dental, dia orang mau buka because macam itu gigi di depan dia tidak, di gigi di belakang tuh dia tidak cukup sudah space dia, because yang di depan jarang-jarang kan. Jadi it takes too much space in my gums. Jadi braces other than nampak cantik lah, of course, dia juga untuk hygiene. So I'm actually really in front of the dental and I'm going in. Hello, so back to the story of my braces journey. Dokter cakap gigi saya the gap berlaku sebab I am missing 2 gigi saya tidak cukup, tidak tumbuh. So saya tanyalah kenapa ada case macam begitu. Jadi dia cakap sebab salah satu reason dia genetik, and the other one I forgot. I'm sorry, but kenapa genetik tuh melekat di kepala saya sebab baru saya teringat saya punya datuk bapak kepada mami saya, dia punya gigi pun begini juga. So I guess I am the only one yang pergi waris dia lah. Jadi saya kena bagi 2 option. Sama ada I fix this one and then kasih berjarak dia, and then tambah itu 2 gigi by doing implant whatsoever. I forgot the
things yang dia cakap. But another ways is tarik semua ini gigi pergi depan, and then dia akan rapat di depan. But then risiko dia adalah since saya punya gigi bongsu di atas sama di bawah dua-dua tumbuh sudah, and then di bawah tu sudah komplit tumbuh lah, di atas dia masih kecil lagi. Jadi kan kemungkinan besar gigi bongsu saya di atas tu dia tiada pasangan di bawah. Ya, jadi dia missing tooth lah di bawah tu. Tooth kan teeth? Not sure. Okay, jadi saya pilih yang kedua sebab less hassle, and I really hope yang itu benda boleh kasih settle saya punya gigi lah. Okay, second thing is saya tanya because I actually want to go for Invisalign sebab setakat yang saya baca dia less painful, and then saya tidak suka ada besi pada gigi saya. I don't like to smile and then ada besi di gigi saya. I don't like that. Yeah, but main reason is less painful lah. Tapi dia bilang you just go for traditional braces because traditional braces is way too cheaper sebab harga dia around 6 to 7,000, and the Invisalign is around 20,000 to 23,000. Sangat jauh beza kan. And then sebab the final result pun sama saja dia bilang. But saya sebenarnya takut dia punya sakit because kebanyakan kawan-kawan saya terutama si Jen balik-balik dia komplain, aduh sakit gigi saya bilang si Jen. Jadi saya macam scared of doing that. Jadi dia cadangkan, wait saya ambil brochure dia. Ayo, menangis betul anak saya, dia mau ambil brochure. Kan okay, so back to the story. Harap dia menangis lagi. Okay, back to the story. Jadi saya ada bagi ini brochure. Okay, jadi dia bagi tengok lah. Diorang ada dua benda ni. Satu traditional braces, dia kasih tunjuk saya lah ini. But then because I'm afraid of the pain kan, jadi dia cadangkan ini Demon system. So beza dia traditional braces dia guna getah. Okay, but Demon system braces use a passive slide mechanism to maintain wires within the bracket, allowing them to move more freely. This reduces friction and binding, so we can move teeth quickly and more comfortably. Jadi itu yang dia cadangkan dengan saya. So beza harga traditional braces and Demon system ni cuma 1K saja. Okay, jadi saya pilih itu Demon system tadi for lesser pain berbanding dengan traditional braces. Wait saya tanya lah estimation dia untuk siap berapa lama. So berapa lama is depend on severity of your teeth. Jadi untuk case saya tanya, dia bilang mungkin 1 tahun atau 1 tahun setengah. Because I really thought my teeth is like really severe, but dia bilang this is not severe. Dia cuma senang je kerja dia, tarik saja, mau kasih rapat saja, begitulah dia cakap. Jadi I was like, seriously? It's not severe? Dia tolong oleh senang hati saya, but I know the doctor is really know what he is doing lah. And then selepas saya kena ambil model gigi and then kena x-ray, jadi finally 2 weeks later saya akan finally pasang braces yang paling lama saya tunggu since like 12 years old, and I've been through a lot of things like ups and downs with my teeth. Dari yang langsung tidak rasa keyakinan diri sampai saya rasa like I'm trying to find what is the strength of me having this kind of teeth, and then the hanger story macam mana saya kasih tau kamu, and then finally I have the money to do this because I really work hard on my business which is Mary Care. Jadi yeah, I'm so thankful and excited, dan saya tidak sabar mau tengok gigi saya yang baru. So dibilang mungkin saya punya gigi yang di depan ni dia akan pergi depan sikit lah because kena tarik pergi depan untuk kasih align tu gigi. Another question is, orang tanya berapa harga. So for my case, because I use Demon kan, dia around 8 to 9,000. Bayaran pertama waktu appointment pertama untuk pasang braces
doktor DP Dental cakap I need to pay around 4,500, but dia benarkan untuk bayar twice. Kalau macam tidak dapat bayar dua kali, dia bilang dia benarkan juga untuk bayar 3 kali. He is very good. So like senang hati lah kan, because it's affordable untuk kasih pecah-pecah untuk bayar 3 kali. So I think that's it about my decision to finally buat braces. Oh my god. Dia tarik-tarik, dia sorong-sorong saya punya nih. Oh my god, baby. So that's it for today's vlog. Thank you so much for watching, and stay tuned untuk saya punya perjalanan seterusnya dalam ini braces. And if you wish to do the braces, ya saya harap saya punya sharing experience ini dapat tolong kamu. For now, I really recommend V Dental, located in Suria, Sabah, Kota Kinabalu. Okay, so stay tuned untuk saya punya journey dalam braces ini. Dan kalau kamu belum subscribe lagi channel ini, please click like, subscribe, and share. Subscribe supaya kamu dapat next info about this. Untuk yang kembali menonton saya punya vlog di YouTube, I want to thank you so much because you guys came back for me and show your support to my vlog. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh tanya dalam ruangan komen dan saya akan jawab. Thank you for watching. Bye.